आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सियासी निजाम, अदालती निजाम, मुआशी निजाम, मजहबी सिलसिले, एहतसाब और करप्शन की बातें। कायद के पाकिस्तान में कायद के उसूल कहाँ? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। आजादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। दुनिया में यूं तो जलवा नुमा थे हजारों लोग, तेरा जुदा था काम जहां तक नजर गई। पाकिस्तान में किसी एक तबके की लूट खसूट और इजारादारी नहीं होगी। पाकिस्तान में बसने वाले हर शख्स को तरक्की के बराबर मौके मैसर होंगे। पाकिस्तान अमीरों, सरमायादारों, जागीरदारों और नवाबों की लूट खसूट के लिए नहीं बनाया गया। पाकिस्तान गरीबों की कुर्बानियों से बना है। पाकिस्तान गरीबों का मुल्क है, इस पर गरीबों को हुकूमत का हक है। ये अल्फाज ना तो मेरे हैं और ना ही आज के हैं। ये 21 मार्च 1948 को उस मोहसिन पाकिस्तान, उस बानिए पाकिस्तान के कहे हुए अल्फाज हैं, जिनके नाम के तराने आज पढ़े गए, जिनकी अजमत के गीत आज गाए गए, जिनके अकवाल आज दोहराए गए, जिनके काम को, मिशन को आज आगे बढ़ाने के वादे किए गए। अब जरा दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या आपको हुक्मरानों में, लीडर्स में, रहनुमाओं में कोई गरीब नजर आता है? क्या मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ गरीब हैं? क्या आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी गरीब हैं? क्या मौलाना फजल रहमान, इमरान खान, शेख रशीद, असफन यारवली और लंदन वाले भाई गरीब हैं? क्या वजह है कि कोई एक भी गरीब आज तक कायदे आजम के पाकिस्तान में हुक्मरान नहीं बन सका? तो फिर अगर जागीरदारों की जागीर, सरमायादारों का सरमाया, जायदादें और गरीबों की कतारें बढ़ती रहीं, तो फिर हैरत की क्या बात है? हम बड़े जोश से कहते हैं कि ए रूह कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, यूं दी तूने हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आजम तेरा एहसान है तेरा एहसान। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। कायदे आजम की मेहनत से मिलने वाली हमारी आज़ादी पर हैरान दुनिया आज आज़ादी के 70 साल बाद भी हमें हैरत से ही देखती है, क्योंकि तूफान से निकली हुई कश्ती में हम ही ने खुद अपनी नाअहली, नालायकी, खराब तर्ज हुकूमत, अकरबा परवरी, करप्शन के किस्सों और नापैद एहतसाब से ऐसा तूफान बर्पा कर रखा है कि रूह कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं कहते हुए भी शर्म आती है। सवाल यह है कि कायदे आजम का विजन, कायदे आजम का पाकिस्तान कहाँ गया और ऐसा कब तक चलेगा, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? इसी पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। और प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ स्कॉलर्स अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब और या मकबूल जान साहब। हमें ज्वाइन किया है सोशल एक्टिविस्ट जिब्रान नासिर ने और PMLN से सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। और यह मकबूल जान साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, क्या कायदे आजम के ख्यालात, तसव्वुरात, तजुर्बात जो हैं उसकी तशरीह हम उसी तरीके से कर रहे हैं जो होना चाहिए, या फिर इसकी जो डेफिनेशन है वो हम सब ने अपनी अलग अलग कर रखी है? अगर ऐसा है तो क्यों है? आपके ख्याल में गलती की इब्तिदा कहाँ से हुई है? देखिए, बुनियादी तौर पर मसला यह है कि कायदे आजम को हमने अपने अपने नजरियात और अपने अपने ख्यालात में फिट करने की कोशिश की है। एक तो ये तस्वर पाकिस्तान में कायम करने की कोशिश की गई है कि कायदे आज़म 11 अगस्त को सुबह 9 बजे पैदा हुए, 11 बजे उन्होंने 11 अगस्त की तकरीर की और शाम को फौत हो गए। इसके अलावा हम कायदे आज़म को देखते नहीं हैं। मसला यह है कि कायदे आज़म से बेहतर कोई नहीं जानता था कि ये कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर यही सरमायादारी आएगी, यही करप्शन आएगी, यही वडेरे आएंगे, यही सरमायादार आएंगे, यही नवाज शरीफ और रासद जरदारी और ये लोग पलेंगे बढ़ेंगे। ठीक है। मसला ये है कि कायदे आज़म की आंखें अब तक हमने ईस्टर्न वेस्टर्न सिस्टम के ऊपर हमने पूरे का पूरा बेस किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान का चाक कायदे आज़म ने इस्लामिक इकोनॉमिक पे रखा हुआ था। अंग्रेज ने सारे महकमे बनाए हैं, सारे। अंग्रेज ने एजुकेशन बनाया, इरिगेशन बनाया, हेल्थ बनाया, रेलवे बनाया। कायदे आज़म ने अपनी जिंदगी में एक महकमा बनाया है और उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन। अगस्त की 28 को 1947 में बना है। ठीक। और यह साहब, फिर भी क्या वजह है कि कायदे आज़म को कुछ लोग जो हैं वो करारदादे पाकिस्तान में उनको देखते हैं,
करारदाद मकासद में उनको देखते हैं, कुछ जो हैं वो 11 अगस्त की तकरीर में उनको तलाश करते हैं। सर, असल कायदे आजम कहाँ हैं? बानी पाकिस्तान कहाँ हैं? हम उन्हें कहाँ देखें, हम उन्हें कहाँ तलाश करें, हम उन्हें कहाँ पढ़ें? मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि कायदे आजम की सिर्फ एक तकरीर 11 अगस्त की भी मिसाके मदीना के पर्सपेक्टिव में अगर देखी जाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल मिसाके मदीना में यही बातें की थी। ठीक है, आपने कहा कि यहूदी ईसाई हम लोग जो हैं एक नेशन के तौर पे हम यहाँ मिल्लत का लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, और फिर आपने उस मिसाके मदीना में उस अमन को कायम किया है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी रसूलुल्लाह की जात थी। असल में हुआ यह है ना कि 1920 के अंदर जब नेशन स्टेट्स बनी हैं, हर नेशन स्टेट रंग, नस्ल, जुबान, इलाके पे बनी है। मेरी नेशन स्टेट जो है वो अल्लाह उसके रसूल के नाम पे बनी है। क्यों बनी है? मैंने कहा था मैं मोहम्मद हुसैन चीमा हूं, ये अर्जुन दास चीमा है, हम भंगड़ा एक तरह का डालते हैं, हम साग एक तरह का खाते हैं, हम खीर एक तरह की खाते हैं। मेरा भाई नहीं, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता। ये ऐलान किया था हमने, और उसी ऐलान की बना हमने उसको उलट भाई दिया। का मतलब ये नहीं है और ये साहब कि फिर उसको मारे हम। और इसी पे जरा मैं अब अल्लामा हसन जफर नकवी साहब से राय लेती हूँ। अल्लामा हसन जफर नकवी साहब जी, सर थोड़ा सा आगे मैं दोबारा आपको मौका देती हूँ। अल्लामा हसन जफर नकवी साहब, सर कायदे आजम को हम कहाँ तलाश करें? डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेसी में? कौन सी स्टेट चाहते थे वो? देखिए, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की 11 अगस्त की तकरीर अपनी जगह, 3 जून की तकरीर अपनी जगह, और फिर एक पूरी जद्दोजहद उनकी जो शुरू होती है 1896 से, वो सारी तकरीरों को जब तक जमा नहीं करेंगे तो हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। और यह मकबूल खान साहब ने जो फरमाया वो बिल्कुल अपनी जगह बजा है। एक हद तक के जनाब वो सब अपनी अपनी मर्जी की तशरीहात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी जो इस्लामी इकनॉमिक और इस्लामी माशियात और इस्लामी चीज़ों की बात हो रही है, इसके लिए भी तो मुसीबत यह है कि हमारे जो लोग ठेकेदार बने हुए इस्लाम के, वो भी तो मगरिब ही की मदद ले रहे हैं ना। वो भी तो मगरिबी ताकतों के आलेकार बने हुए हैं पूरे आलम इस्लाम में। जितने भी हैं सारे के सारे, जितनी भी इस्लामी तहरीकें चल रही हैं, 90% उन सब के पीछे कौन है भाई? उन सबको कौन चला रहा है? सवाल ये कि अगर कायदे आजम ने कहा था कि इस्लामी माशियात के ऊपर, इस्लामी मईशत के ऊपर पाकिस्तान खड़ा होगा, वो इस्लामी मईशत के ऊपर किसने काम किया? कितना काम किया? इस मुल्क में कितना काम किया? दुनिया में कितना काम हुआ? बात ये नहीं है। बात ये कि देखिए, एक है इस्लाम और एक है मुसलमान। मुसलमानों का क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था हिंदुस्तान में, मुसलमानों को नौकरियों पर पाबंदी थी। याद होगा 1935 के इंतखाबात में 2 सीटें कांग्रेस ने दी थी मुसलमानों को, जिसमें मुस्लिम लीग हारी थी। लेकिन 1945 में जाके मुस्लिम लीग ने व्हाइट वॉश कर दिया था सबका। ये इस्लाम और मुसलमानों को नौकरियों पर पाबंदियां थी, मुसलमानों को आइसोलेट कर दिया गया था मुआशरे में। मुसलमानों के लिए एक स्टेट चाहिए थी। 2 कौमी नजरिया जो पेश किया था अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, खुतबा इलाहाबाद उनका मौजूद है, ये इसलिए जरूरी था। अब जब मुसलमानों की स्टेट, मैं अर्ज कर रहा हूं ना, देखिए मैं तारीखी हवाला, क्योंकि और मकबूल जान साहब भी तालिब इल्म होंगे, इन्हीं ने मुनीर अहमद की जरूर वो किताब पढ़ी होगी जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जवाब दिया गया था कि भाई ये नारा KPK में सरहद, यानी उस वक्त के सूबे सरहद में रेफरेंडम के दौरान लगा था। मुस्लिम लीग ने यह नारा नहीं लगाए थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ इस्लाम नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ देखिए वो समझें। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, जब मुसलमानों की स्टेट बन गई थी तो यहाँ पर इस्लामी लॉ नाफिज होना चाहिए था। सवाल ये कि इतनी हुकूमतें और वो जनरल जिया जो सबसे बड़े ठेकेदार बनते थे इस्लाम के, पूछे ना कि किस तरह से क्यों एक मखसूस, बल्कि उल्टा हो गया। इस्लाम आने के बजाय वो मोहब्बतें जो पहले थी जब पाकिस्तान बना था। ये थियोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्यों, ये कहां से आ गया, कैसे आ गया, क्यों आ गया? फिर देखिए, जब आमरियत, जब डाका डाला जाएगा, जब शब खून मारा जाएगा, जब 48 से ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारे आपस में हाथ डालेंगे, जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद जैसे लोग जिन्होंने खाना खराब कर दिया पाकिस्तान का, उन तक कोई नहीं जाता क्योंकि सबके मफादात वहां पे मिले हुए हैं। जब उस जमाने में ये सब कुछ शुरू हुआ, आपस में हाथ डाला है, करप्ट हुक्मरानों को जिनको गालियां देंगे। एक बात मुझे कहने दीजिए, एक बात मुझे कहने दीजिए, करप्ट सियासतदानों की जो बात करते हैं, इनसे पूछो कि करप्ट सियासतदानों को लाया कौन है, करप्ट सियासतदानों को यहाँ तक पहुंचाने वाला कौन है, कौन से लोग हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को, कायदे आजम के पाकिस्तान को यहाँ पहुंचाया है। सर जरा इसी को लेकर आगे चलेंगे, बाकियों को भी मैं शामिल कर लूं। जावेद अब्बासी साहब, सर कायदे आजम ने 11 अक्टूबर 1947 को कहा था कि हम एक ऐसी मुमलिकत का कयाम चाहते हैं जहां हम आजाद इंसानों की तरह जिंदा रह सकें, जिसमें हम अपनी सवाबदीद और सकाफत के मुताबिक नशर नुमा पा सकें और जहां इस्लाम के माशरती इंसाफ के उसूलों पर अमल कर सकें। क्या इस तकरीर का कोई भी हिस्सा हमारे आज के माहौल पर पूरा उतरता है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले भी आज
قائد اعظم صاحب کی جو میں ولادت ہے تو آپ کے ذریعے سب کو مبارکباد دوں گا. جی یقیناً جو آپ کا یہ سوال ہے یہ بہت سوچنے کا مقام ہم سب کے لیے. اور جو قائد اعظم صاحب نے جو پاکستان بنا کے ہمارے لیے چھوڑا تھا وہ جو باتیں انہیں بتائی تھی کیا ہم اس پہ پورا اترے یا نہیں اترے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف شاید کوششیں تو ضرور ہوئی ہیں لیکن وہ ٹارگٹ ہم اچیو کرنے میں اب بھی فیل ہو گئے. کیوں کیا یہ کام اتنے مشکل ہیں کہ یہ کام کرنا ہی ناممکن ہے؟ کیا قائد اعظم جو ہیں وہ خوابوں کی دنیا میں، خیالوں کی دنیا میں رہتے تھے؟ نہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں کہا. میں نے کہا کہ یہ چیزیں ہمیں اچیو کرنی چاہیے تھی. ول نہیں تھی. ول بھی میں یہ نہیں کہہ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں اگر میں یہ کہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ بات بڑی آپ نے کہا ول ہے، ول تھی تو پھر اچیو کیسے نہیں ہو سکا؟ ول ہوتی ہے تو اچیو ہو جاتی ہے. بہت ساری چیزوں میں ابھی تک ہم وہ دیکھیں انہوں نے ایک کہا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہم اس کو بنائیں گے جہاں تمام لوگ جو پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں انہیں رول آف لا کی پابندی کرنی ہوگی، انہیں لا قانونیت سے بچنا ہوگا اور انہیں تمام کمیونٹی جو پاکستان کے اندر بسنے والے لوگ ہیں ان کو سب کو آزادی حاصل ہوگی. بالکل. بدقسمتی سے آئین میں ایسی چیزیں موجود ہیں، ایسا ہے، لیکن پھر بھی کئی ایسی شکایتیں ہیں جو ہر روز لوگوں کو اٹھتی ہیں. ایک اور بات، قائد اعظم کی بہت مشہور تقریر ہے، آپ ہی سے بات، بہت مشہور تقریر ہے کہ پاکستان میں عوام کی حکومت ہوگی، بڑے بڑے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو اس ظالمانہ نظام نے بے حس اور خود غرض بنا دیا ہے، وہ اپنی تجوریاں بھرنے میں مصروف ہیں. سر کیا اس تقریر کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی دولت کو جمع کر کے، لوٹ مار کر کے، پھر دبئی، لندن اور سوئٹزرلینڈ میں جائیدادیں بنا لی جائیں، بینک اکاؤنٹس کھول لیے جائیں؟ کیا اس تقریر کا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں؟ نہیں، اس کا بالکل نہیں تھا، بلکہ انہوں نے دیکھا قائد اعظم صاحب کی زندگی کے جو سب سے بہترین پہلو تھے، جو سب سے ان کا کریکٹر تھا، اس میں سب سے یہ تھا کہ وہ دیانتداری تھی. ان کا کریکٹر کی ایک چیز دیکھ رہے ہیں، جن چیزوں سے قائد اعظم صاحب کو نفرت تھی، بدقسمتی سے وہ چیزیں اب آج اس وقت اس معاشرے میں رائج ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکمرانوں نے کوئی ایسا، انہوں نے کسی حکمران کو یہ کہا ہے. آپ نے پہلے کہا کہ وہ قائد اعظم صاحب خود بھی ایک غریب آدمی نہیں تھے، لیکن جب سے وہ اقتدار، جب وہ گورنر جنرل بنے تو انہیں ایک پیسے کا جو اس وقت کی کیبنٹ کی میٹنگ کے لیے بھی اگر کوئی خرچہ ہونا تھا، اگر چائے کی پیالی بھی تو اس کا بھی انہیں کہا تھا کہ اس کا بھی حساب ہونا چاہیے کہ یہ کیوں دی جائے چائے کے علاوہ. تو یہ وہ کریکٹر تھا جس کو آج بھی ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانا ہوگا. نواز شریف صاحب کی بھی آج سالگرہ ہے اور آپ لوگ ان کو قائد اعظم ثانی سمجھتے اور کہتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ اگر جس کے اپنے خاندان کے اوپر الزامات ہوں، کیا وہ قائد اعظم کے فکر کے حوالے سے بات کر سکتا ہے، اس پہ چلنے کی بات کر سکتا ہے؟ ویسے الزامات کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا آدمی مجھے نظر نہیں آ رہا قائد اعظم صاحب کی بات، اور ان کی زندگی میں بھی ان پہ بھی شکر ہے. نہیں، جسٹیفائی نہیں ہوا. الزام لگانا ہر ایک کے لیے آزادی، اور پاکستان میں تو اب الزام لگانے کا ایک بڑا رواج. ہاں اگر کوئی بات کسی کے خلاف ثابت ہو جائے تو پھر آپ یہ پروو کر سکتے ہیں. یہاں کون آیا ہے، یہاں اگر کوئی مذہبی رہنما دیکھے وہ بچا ہوا ہے، کوئی سیاسی جماعت میں بچا ہے، کوئی بچ سکتا ہے. یہاں صبح اٹھ کر صبح جو ابتداء ناشتے کے بعد ہم ایک دوسرے کو الزامات لگانے میں، اپنی خواہشوں کا احترام کرنے میں سمجھتا ہوں کہ جو بات میں کرتا ہوں وہی سب کو عمل کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ہمیں برداشت. ایک بات پھر میں ذرا آگے چلتی ہوں، کیا قائد اعظم کے جو رشتہ دار تھے، جو خاندان کے ان کے لوگ تھے، کیا اس میں سے کوئی ایک بھی حکومت کا حصہ کبھی بنا؟ کیا قائد اعظم کے بیرون ملک اثاثوں یا بڑے بڑے بینک اکاؤنٹس ان کا کبھی کوئی ریکارڈ بنا؟ عباسی صاحب کیا خیال ہے، کیا قائد اعظم کے لیے یہ ساری چیزیں بہت مشکل تھیں؟ کیونکہ آج کے جو حکمران ہیں ان کے قریبی تو چھوڑے، ان کے جو دور کے رشتہ دار بھی ہیں وہ بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہتے ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ میں پھر اس پہ آؤں گا کہ قائد اعظم صاحب وہ رول ماڈل ہیں جنہیں صرف مسلمان نہیں، جو دوسری جتنی بھی قومیں تھی، جو ہندو تھے یا سکھ تھے اور آج انگریز بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کریکٹر کے لحاظ سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی قائد اعظم کے کریکٹر کے نزدیک بھی نہ کوئی سیاسی رہنما، نہ کوئی مذہبی رہنما. تو پھر ان کے ویژن کی بات نہیں کرنا چاہیے نا، جو آج شروع ہو جاتے ہیں صبح سے کہ ہم ان کے ویژن پہ چلیں گے، ویژن پہ چلنے کا عہد کرتے ہیں، یہ چل رہے ہیں سر. ان اس طرح پہنچنا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن ابھی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم وہ رستہ چھوڑ دیں، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جو طریقہ کار ہے تو فیصلہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اس پہ لوگ چل رہے ہیں، چلنا چاہیے. لیکن اگر آپ قائد اعظم صاحب کے برابر کسی کو آج سمجھتے ہیں کہ آج قائد اعظم صاحب کے مقابلے کا یہاں کوئی کھڑا ہے، یہ ذرا مشکل ہے. ان کا جو ویژن ہے اس پہ چلیں، عہد کریں، چلنے بھی ہیں. آنا چاہیے، ہونا چاہیے. ایک جملہ ادا کر دوں، لیکن کوئی ہے آپ کی نظر میں؟ ایک جملہ. جی علامہ صاحب، میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ کون ایسا ہے جس پر الزام نہیں ہے، مذہبی رہنماؤں پہ بھی انہی پہ الزامات ہیں جو کرپٹ
हुक्मरानों के साथ रहते हैं, करप्ट सियासतदानों के साथ ठीक है, देते जी। हैं। उन मजहबी रहनुमाओं पे कभी इल्जाम नहीं लगा जो इनका साथ नहीं देते, कभी किसी जुर्म में इनके साथ शरीक नहीं जो होते। अपने ठीक है, घरों जरा में नासिर जो साहब, अपने जरा घरों में बंद हैं, उनका अपने मुल्क घरों से है, निकले उनका कभी साथ नहीं है, देते हैं। जिनको कोई जानता नहीं, उन पर तो इल्जाम नहीं लगाते हैं, इल्जाम तो उन्हीं पे लगते हैं बड़ी जो अच्छी सामने बात है, पब्लिक के इल्जामात सामने होते लगना बिल्कुल हैं, ठीक उसे बात है। नजर जेलों में लगाते रहे हैं। और ना कोड़े इन्हें prove होते, ना इन्हें कोई खाए, जेलों मानता में रहे कोड़े खाए, जिब्रान जेलों नासिर में रहे साहब। कोड़े खाए, जी। आमरीत के कोड़े खाए, जेलों में रहे, पहले जी, मालूमात अलामा ले साहब, लिया मैं करें, फिर बात किया मैं करें दोबारा किसी आपको के मौका बारे देती में। हूँ सर। जिब्रान नासिर साहब, कायदे आजम का विजन आज की जरूरत है और इसकी हम ये बात हम हर साल करते भी हैं इसको, और आज उनकी जरूरत पर बड़ी तकरीरें की गई हैं, आज इस विजन पर चलने का अहद किया गया है, तो क्या ये विजन कहीं भी आपको नजर आता है किसी भी लेवल पर? देखिए पहले मैं एक चीज़ बात कर दूं कि इस बात को समझिएगा कि मुसलमान के घर में अगर कुरान शरीफ है, ये इस बात की तो अलामत हो सकती है कि उसको कुरान की इज्जत है उसके दिल में, मगर इस बात की ज़रूरी नहीं कि अलामत हो कि वो कुरान पे अमल भी करता है, जो कि माशाल्लाह हर मुसलमान के घर में होता है। इसी तरह अगर असेंबली के अंदर जिन्ना साहब की तस्वीर टंगी है या पीएम के पीछे टंगी होती है, इसका यह मतलब नहीं कि उनके कॉल पे अमल भी होता है। दूसरा, हम ये बात भूल जाते हैं कि जिन्ना साहब कायदे आज़म थे, लीडर थे, मगर एक सियासतदान भी थे। सियासतदान पॉलिटिक्स करता है, उसमें पब्लिक ओपिनियन शेपिंग और बिल्डिंग का भी अमल दरमल होता है। हम अक्सर बहुत सी बातें इसलिए करते हैं जो कि हमें लोगों को चीज़ पे आमादा करना होता है, इसको हम कहते हैं प्रूडेंट पॉलिटिक्स। तो जब हम अलग अलग तकरीरें देखते हैं और कभी कभी कायदे आज़म की कोई बात, कोई 11 अगस्त की स्पीच में कुछ और मिलेगा, जनवरी की स्पीच में कुछ और मिलेगा, तो वो हालात के हवाले से बात है, सियासी बातें हैं। दूसरा, जब कायदे आज़म के विजन की बात करते हैं तो देखें, हम कायद के पाकिस्तान के बारे में तो बात करते हैं, हम जरा हमारे बच्चों के पाकिस्तान के बारे में बात कर लें। वक्त बदलता है, तहजीब बदलती है, तकाजे बदलते हैं, ज़रूरियात बदलती हैं। हम मजहब के बारे में भी कहते हैं कि तमाम आने वाले वक्तों के लिए है, तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि वक्त बदलेगा नहीं मजहब की वजह से, उसमें यह है कि जब वक्त बदलेगा और हालात सामने नहीं आएंगे तो फिर हम मजहब की रोशनी से देखेंगे कि इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए। अब मुल्क पे अगर हम आ जाएं कि सर, लेकिन इससे पहले एक बात, चूंकि भी रोल मॉडल की बात हुई थी, आपके ख्याल में हमारे जो आज नौजवान हैं, क्या कायदे आजम उनके रोल मॉडल हैं? क्या वो कायदे आजम के बारे में जानते हैं, जानना चाहते हैं, या सिर्फ 23 मार्च, 14 अगस्त, 11 सितंबर या 25 दिसंबर सब उसी दिन कायदे आजम याद आते हैं? जिन्ना साहब के बारे में तो हम फिर कहते हैं कि जी एक अमीर खानदान था, बैरिस्टर थे, अंग्रेजों के करीब थे, वो एक डिफरेंट पॉलिटिकल सर्कल में घूमते थे, उससे शायद हर गरीब पाकिस्तानी आइडेंटिफाई ना कर सके कि क्या मैं उस जगह पे पहुंच सकूंगा, क्या मुझे पहले इतना इल्म हासिल करना होगा, उन सर्कल से घूमना पड़ेगा। बट इदी साहब को अगर मैं लूं एग्जांपल, तो ही मैन ऑफ द मासेस, तो आपको एग्जांपल से बहुत सारे मिलेंगे। मैं जरा कुछ बात कर दूं कि देखें जी, ये बात लोग कहते हैं कि जी इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया गया, मैं इस बात को नहीं डिनाई कर रहा, मगर क्यों बनाया गया? क्योंकि वो बिलीव कर रहे थे कि जिस एग्जिस्टिंग निज़ाम में वो रहते हैं, उसको आप हिंदुइज्म कह लें या कुछ भी कह लें, वो उस डिबेट में मैं नहीं जा रहा, उसमें माइनॉरिटी होने की वजह से हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं हैं। और हम इसलिए इस्लाम के नाम पे मुल्क बना रहे हैं क्योंकि इस्लाम के तकाज़े हैं कि अगर इस्लाम के नाम पे रियासत बन जाए तो वहां माइनॉरिटी को पूरे राइट्स दिए जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन बनाया जिन्ना साहब ने, मैं डिनाई नहीं कर रहा। जनवरी में कराची बार में उन्होंने खड़े होकर कहा कि शरिया लॉ जितना पहले एप्लीकेबल था आज भी एप्लीकेबल है, मैं डिनाई नहीं कर रहा। बट उसी जना ने जब गवर्नर जनरल का ओथ लिया, पहली बार एक ऑफिशियल पोजीशन संभाली पाकिस्तान में, तो असेंबली की सदारत जोगिंदर नाथ मंडल एक दलित को दी। पाकिस्तान का कानून बनना है जी, तो लॉ मिनिस्टर जोगिंदर नाथ मंडल होगा, लेबर का मिनिस्टर जोगिंदर नाथ मंडल होगा। ऑपोजिशन में माइनॉरिटी की बहुत तादाद कम है, मगर श्री चंद्र चौपाटिया जो हैं वो हमारे बनेंगे। और दुनिया में एक मुल्क पैदा हुआ है जो किसी एथनिसिटी के नाम पे बनता है या किसी चीज के नाम पे बनता है, इसकी कोई हिस्ट्री होती है। पाकिस्तान एक सडनली क्रिएटेड आउट ऑफ इंडिया ना, काफ किया। अब इस दुनिया को चेहरा कराना है आपने, दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान एक मुल्क में दुनिया में आया है, यूएन में आएगा, इसकी क्या पॉलिसीज होंगी, इसका चेहरा कौन बनेगा? चेहरा फॉरेन मिनिस्टर, वो एक अहमदी है, ज़फ़रुल्लाह खान साहब। हम जिन्ना साहब की शख्सियत के अंदर सिलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? और मैं दोनों तरफ कहता हूं, देखें इस मुल्क में जो कंजर्वेटिव तबका है वो भी जिन्ना साहब की शख्सियत को लेकर सिलेक्टिव है, जो लिबरल तबका है वो भी सिलेक्टिव है। वो एक मुकम्मल शख्सियत आपके सामने मौजूद है, उसकी सारे एस्पेक्ट्स को आप लेके चलते, एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलें। इस मुल्क में बहुत रंग हैं, बहुत नस्लें हैं, बहुत मसलक हैं, सबको साथ लेके चलना है। कायदे आज़म ने बहुत सी तकरीर की और कहा कि वो गरीबों के इस्तेहसाल के खिलाफ हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक हर गुजरते साल के साथ हम देखें जो खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो इसकी वजह क्या है? ये इस्तेहसाल खत्म क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, हम ये कह के, वो एक और बात है कि जी कायदे आज़म का ये ख्वाब था और ख्वाब पूरा करने की जिम्मेदारी हमने उनको लगा दी जो ऐवान में हैं। और ऐवान में लोग आ रहे हैं वोट लेके। प्रोग्राम से पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि देखिए वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि जी एक अक्सरियत जो है वोट करिए एक पार्टी के लिए, तो उसको आने दो, उसको राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। मगर ये भी नोट कीजिएगा कि एक आम इंसान को, आपको या मुझे, जितना अदराक है इस बात का कि मेरे वोट की अहमियत क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसकी विजडम क्या है, ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उस शऊर और म्यार के ऊपर मैं एक्सपेक्ट करता
کرتا ہوں کہ ایک ایسا انسان جو 1.5 سے 2 نوکری کر کے اپنا گھر چلاتے کسی گاؤں دیہات میں شہر میں ہی رہتا ہے اور وہ اتنا نہیں جانتا معاشرے کے بارے میں, اس کے لیے کیا ذمہ داری ہے اس ووٹ کو لے کے. تو ہمیں یہ بھی سمجھانا ہے کہ ہم نے تعلیم اور شعور کتنا عام کیا اپنی عوام کے اندر. یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا, یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا, اور کچھ لوگ بڑا زیادتی کرتے ہیں کہ جی یہ عوام بالکل جاہل ہے, اس کو عقل نہیں تمیز نہیں, لیڈر چننے کی بابت چوروں کو کرپ کر کے لے آتی ہے. تو آپ نے اس عوام کی جہالت کو دور کرنے کے لیے کتنے ایفرٹس کیے آج تک؟ ٹھیک ہے, بالکل. اور یہ صاحب کیا وجہ ہے, وہ کون سے محرکات ہیں سر, وہ کون سے عوامل ہیں کہ پاکستانی قوم ابھی تک آزادی کے ثمرات, اثرات اور نتائج سے محروم ہے؟ اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ پاکستان کی جو تخلیق ہے نا, اس کی تخلیق دنیا کے 199 ممالک سے بالکل مختلف ہوئی تھی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ پنجابی, پٹھان, بلوچ اور پشتون نے مل کے پاکستان بنایا, تو ایسا نہیں ہے. میں نے پنجابی ہونے سے انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا, کیونکہ میرے ساتھ تو پنجابی بہت لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں تو سکھوں کے ساتھ بیٹھ کے اتنا بڑا ملک بنا سکتا تھا. پشتون جو تھے وہ اپنے افغانستان میں جا کے مل جاتے, بڑا شاندار ملک بنتا تھا ان کا. ان لسانی اکائیوں کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے. سن لیں, نہیں سن لیں. بلوچ جو ہیں وہ 40 لاکھ ایران میں بھی ہیں, وہاں جا کے وہ بلوچ میں ہم نے بحثیت, ہم نے نیشنلٹیز نمبر 1 چیز. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا جوگندر ناتھ منڈل. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اکیلا ایک لا منسٹر 300 اسمبلی کے اوپر حاوی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اسمبلی 300 امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ 300 کی اسمبلی جو قائد اعظم کے ہینڈ پک لوگ تھے, وہ قرارداد مقاصد پاس کرتے ہیں. اس ملک کو مکمل طور پہ اسلام کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ساورنٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. ٹھیک, اب یہ مثال دینا کہ چونکہ اس کو جوگندر ناتھ منڈل آ گیا تھا تو یہ ملک چاہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. پاکستان کا چاک ہم نے جو تھا نا, جی اور یہ صاحب سن لیں سر, جی مکمل کر لیں. جی اب بس یہ ہر اسلامی ریاست کے اندر ایک رواداری کی ایک صورتحال ہوتی ہے. اورنگزیب عالمگیر جیسا جو بندہ ہے, اس کے اندر اس کے پاس بھی تقریباً 80 اور 81 کے قسم 18,000 منصبی لوگ ہندو تھے, جبکہ اکبر کے پاس 61 تھے. ایسی بات نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پینل کوڈ کون سا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا اکنامک سسٹم کون سا ہے, آپ کا سوشل سسٹم کون سا ہے, وہ قائد اعظم کیسا چاہتے تھے. ہم نے وہ نہیں بنایا. ویسٹرن سسٹم کا قائد اعظم ناقد تھا. ویسٹرن سسٹم کی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ جیسا جو کارپوریٹ ملک ہے, جو کہ دنیا کی سپر پاور ہے, وہاں 16 لاکھ ہوم لیس ہیں جو رات کو 7 بجے چرچ کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ 7 بجے سے صبح 7 بجے تک ہمیں رات گزارنے دو. -23 میں قائد اعظم اس سسٹم کے خلاف تھے. وہ بل گیٹس جو ہے نا, وہ دنیا کو دیتا ہے, دنیا کو کہتا ہے کہ میں پیسے دیتا ہوں, لیکن اپنے ہوم لیس کو 15 لاکھ ہوم لیس جو ہے, میں ابھی 5 دن پہلے وہاں سے ہو کے آیا ہوں. اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, پولیو کے خاتمے میں بڑا کردار ہے اس کا. -20 جی ہم نے نہیں کیا. اس کی وجہ ہماری اشرافیہ سیکولر تھی. ہماری پوری, میں بیوروکریسی میں 31 سال رہا ہوں, ہماری پوری بیوروکریسی سیکولر تھی. انہوں نے انگریز کے حساب سے چلی ہوئی تھی, بنائی ہوئی تھی. فوج سیکولر تھی. جی آپ مکمل کر لیں. فوج سیکولر تھی اور ہمارا پولیٹیکل ایڈ سیکولر تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک سر, ہمارا پولیٹیکل ایڈ سیکولر تھا. انہوں نے قائد اعظم کے ویژن کو اٹھا کے پرے مارا. ٹھیک, ذرا اس پہ مزید بات کرتے ہیں, لیتے بریک, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا علامہ صاحب, جس طبقے کو قائد اعظم نے استحصالی کہا, غاصب کہا, ظالم کہا, یہ وہی کیسے ڈومینیٹ کر گیا, وہی کیسے چھا گیا سر؟ دیکھیے یہ تو بالکل سامنے کی سی بات ہے کہ جب پاکستان وجود میں آیا, آپ جانتے ہیں کہ بنگال نے, یعنی جس کو ہمارا سابق ایسٹ پاکستان جو ہمارا تاریخ کا ایک ہمارا ناسور بن گیا اس وقت, اور میں نہیں بھولتا وہ دن جب وہ ہم سے ایک بازو ہمارا جدا ہوا تھا. جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ وہیں کے لوگوں نے پاکستان کو ووٹ دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا, تاریخ سبھی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ وہاں کے لوگوں نے. یہاں بھی یہی ہوا یہ کہ جو جہاں کی جاگیردارانہ جو فیوڈل لاز تھے, جن کے جڑیں مضبوط تھی, وہ اور بیوروکریسی اور پھر تیسرے اور ہمارے ادارے, ان لوگوں نے جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا. آخر کیا وجہ ہوئی کہ جب کشمیر کی فائٹ ہوئی, قائد اعظم محمد علی جناح حکم دیتا ہے کہ اٹیک کرو, اور ہمارے لوگ اٹیک نہیں کرتے, ہمارے ادارے اٹیک نہیں کرتے. وہیں سے بنیاد پڑ گئی تھی نا
کہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے اور اس کے بعد کیا کیا گیا. چن چن کے جو مخلص سیاستدان تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، خواجہ ناظم الدین جیسے لوگ، ان کو کس طرح کنارے لگایا گیا، کیا ان کے ساتھ کیا گیا، حسین شہید سہروردیوں جو بھی ہو ان سب کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. ایک آدمی جہاز میں بیٹھا ہوا بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہوا، پھر اپنی مرضی کا وزیر خارجہ بھیجا جا رہا ہے، نہ معلوم کیا کیا ہوتا رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جب آمریت کے سائے اس طرح سے ہم پر رہے اور آج تک وہ جڑیں اتنی مضبوط ہو گئی کہ اب ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ لوگ، میں ان کو برا بھلا نہیں کہتا، یقین جانیے یہ جو ہمارے سیاستدان اسمبلی میں بیٹھے، سینٹ میں بیٹھے، بھائی یہ ہمارے بھائی، ہم ان کو کیوں برا بھلا کہیں. سوال یہ کہ جو ادارے آج ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ ان کو لانے والا کون ہے. ٹھیک علامہ صاحب، تو کیا پھر ان سب کو، مسلم لیگ سے لے کر آج تک یہ سب کچھ، اس صورتحال کو کیا اپنا نصیب سمجھ لیں ہم، یا پھر اس میں اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے؟ نہیں جی امید، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ہم تو مایوس ہونے والے لوگوں میں ہے ہی نہیں. دیکھیے تخریب کے پیچھے تعمیر ہے. جس معاشرے میں کرپشن بڑھتا چلا جائے اور بے بند و بار اور ایک انصاف ختم ہو جائے. آپ دیکھیں نا کہ غریب آدمی کو تو بیچارے کو انصاف مل ہی نہیں رہا نا، کیسی عدالت، کہاں کی عدالت، بڑے کیس. علامہ صاحب سوری، لیکن آپ نے کہا امید رکھی جا سکتی ہے. جس جگہ پہ فرد واحد اپنے احتساب کے لیے تیار نہ ہو، وہاں پہ کیا امید رکھی جائے، کیسے امید رکھی جائے علامہ صاحب؟ بس اب میں وہی بات ہے کہ اب میں کچھ کہوں گا تو پھر آگے سے پھر مشکل ہو جائے گی. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ امید پہ میں کیوں قائم ہوں، میں اس لیے قائم ہوں کہ جہاں خرابیاں عروج کو پہنچے، انقلابات وہیں آیا کرتے ہیں، اور لوگوں میں اب یہ شعور بیدار ہو رہا ہے سب کو کہ اب وہ ان کے دھوکے میں آنے والے نہیں کہ اب یہ آ رہا ہے، اب وہ آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے. میں کسی فرد پارٹی کو ارتقا ہے یا انقلاب، میں ایک بطور کلی بات کر رہا ہوں. جی جی نہیں دیکھیے بالکل، یہ تو دیکھیں دنیا کی تاریخ بشریت اٹھا کے پلٹے کہ فرعون کو بھی جانا پڑا، چاہے وہ الہی انقلاب تھا، نمرود کو بھی جانا پڑا، یزید کو بھی جانا پڑا. آج کے فرعون و نمرودوں کی دیکھیں سامراج بدلتے رہے نا، پہلے یونان تھا، مصر تھا، جناب برطانیہ تھا، آج یہ سامراج کا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا بھی وائنڈ اپ شروع ہو گیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جب بھی خرابی عروج کو پہنچے گی، انقلاب کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے. لیکن یہ ہمارے صاحبان اختیار کو سوچنا چاہیے، تاریخ سے سبق لینا چاہیے. تو کیا ہم عباسی صاحب، کیا ہم تاریخ سے سبق لے رہے ہیں؟ چونکہ ہمارے یہاں کرپشن اور احتساب یہ بڑے مسائل ہیں. یہ مسائل ہیں کیوں؟ کیا ان کو مسئلہ بننا چاہیے تھا؟ اور جو احتساب کا کلچر ہے وہ ہمارے یہاں پروان کیوں نہیں کر سکا؟ بڑی بدقسمتی ہو گئی ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو برا کہنا شروع ہو گئے. ہمیں اپنی کوئی چیز اچھی نظر نہیں آتی، نہ ہمیں اپنا احتساب نظر اچھا آتا ہے، نہ ہمیں اپنی عدالتیں اچھی لگتی ہیں، نہ ہمیں اپنے وزیر اچھے ہیں، نہ ہمیں اپنی پارلیمنٹ اچھی لگتی ہے، نہ ہمیں اپنے بیوروکریٹس اچھی لگتی ہے، نہ ہمیں اپنی فوج. امیروں کا تو احتساب ہوتا ہی نہیں، وہ تو اپنی مرضی کے قانون لے آتے ہیں، جو موجودہ قانون ہیں ان کو توڑ موڑ لیتے ہیں کہ حکمرانوں کو کوئی مشکل نہ ہو جائے. سر کب تک ایسا چلے گا، کب تک ایسا چلائیں گے؟ انٹرویو کرنا چاہیے. اگر یہ جو مڈل ایسٹ کے جو ممالک تھے، یہاں بھی ایک لہر چلی تھی، آپ ان ممالک کا حال دیکھ لیں. پاکستان کے حالات دیکھیں کہ پاکستان جب آزاد ہوا ہے تو اس کا ازلی دشمن جو تھا جس انڈیا، اس کی آج بھی اس کے اہداف دیکھ رہے کہ پاکستان کے بارے میں وہ کیا سوچ رہے ہیں. ہم کن حالاتوں سے آج بھی گزر رہے ہیں. کشمیر کے اندر جو وہاں جنگ کس طرح آج بھی لڑی جا رہی ہے. یہ کوئی ایک آسان معاملہ نہیں تھا. ان لوگوں نے ابھی تک یہ بولا نہیں. اور آپ جانتی ہیں کہ مودی نے کچھ عرصہ پہلے جا کے بنگلہ دیش کی یونیورسٹی میں کیا باتیں کی تھی؟ جی آپ کو پتہ ہے کیا بات کی تھی؟ جی ہمیں سب پتہ ہے. آج پاکستان میں ایک بڑا ملک 46 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے پاکستان کے لیے. پاکستان ایسا بہت اچھا ہے. مودی نے بھی کہہ دیا وہاں پہ جا کے ہم نے سیکھا کیا؟ کیا سیکھا سر؟ ہم سے باتیں کرتے ہیں یا انگلیوں سے سیکھتے بھی ہیں؟ ہم تمام ممالک میں یہ پہلا 56 اسلامی ملکوں میں ایسا ہے کہ جو نیوکلیر اسٹیٹ اللہ کے فضل سے آج جو ملک بنا ہوا ہے، یہ ملک ہے جس میں آج دنیا اس میں طاقت پہ اس کا بھروسہ رکھ رہی ہے. یہ پاکستان کی وہ افواج ہے، وہ افواج ہے جہاں اتنا ہی بڑی. آپ دیکھیں کہ کس طرح یہاں ٹیررزم کا معاملہ شروع ہوا ہے. 8 دن آئے شام یہاں آپ نے نہیں دیکھا. یہ پاکستان کی عوام، یہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے انسٹیٹیوشن کھڑے ہوئے. آج اللہ کے فضل سے وہ جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ اس ملک سے کبھی بھی اس طرح کی جنگ ختم نہیں ہو سکتی، وہ ٹیررزم کا خاتمہ ہوا ہے. پاکستان کی ایجوکیشن بہتر ہوئی ہے. اگر احتساب بھی ہو جائے نا تو کمال کی بات ہے. ہمیں ایک ایسی ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے کہ ہم بھی احتساب کر سکتے ہیں. احتساب کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ اور میں چاہتے ہیں کہ میری خواہش کے مطابق احتساب ہو. ایسا نہیں ہوتا. احتساب کے ادارے کام کر رہے ہیں، عدالتیں ملک کی آزاد ہیں. یہاں پاکستان کی عدالتیں جنہوں نے ملک کے وزیر اعظم کو گھر بھیجا ہے. آپ مجھے مثال دے دیں کسی ملک میں ابھی
दुनिया की तारीख में भी आप ही के कहने से घर पे जाए, बिल्कुल ठीक है। यहाँ इतनी बड़ी अदालतें आजाद इसी पे है, मैं जरा पाकिस्तान बात की करूंगी। अच्छाई पे बात करें, पाकिस्तान की अच्छी सर चीजें अच्छाई लोगों को होगी, सामने अच्छाई रखें, पे जरूर हर बात चीज करेंगे, आप मत काम नेगेटिव करें। पेश करें। नहीं, काम नेगेटिव बहुत तो अच्छा हो रहा है, अभी ये पार्लियामेंट डिस्कशन काम हो कर रही रही है, है, बिल्कुल। अदालतें काम जिब्रान कर रही नासिर हैं, साहब, मीडिया लोगों को दिखा रहा हम है। दूसरे ममालिक की एग्जाम्पल सर बड़ी देते हैं जिन्होंने अपने हुक्मरानों को मजबूर कर दिया कि वो एहतसाब के लिए खुद पेश हो गए, लेकिन वहां पर तो ये इज्तिमाई शऊर का नतीजा था ना, किसी परचम तले नहीं था, वो एहतसाब की ख्वाहिश तले था। तो हमारे यहाँ वो इज्तिमाई शऊर उजागर क्यों नहीं होता सर? देखिए, शऊर इसलिए उजागर नहीं होता क्योंकि जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो अपनी ज़ात से आगे और अपना जो एक इंटरेस्ट है कि अगले 5 साल बाद मैंने कैसे इलेक्ट होना है, अगर किसी पीएम के या सीएम के जहन में ये सोच है कि अगले 5 साल बाद मैंने कैसे इलेक्ट होना है, बजाय इसके कि मेरा काम है अपना काम करना, काम अच्छा होगा तो लोग इलेक्ट कर ही देंगे। थर में मैं जाऊं या चले मैं कराची में चले जाऊं, मैं कराची की आलूदगी देखूं, गवादर में चले जाएंगे, मैं थर के अंदर कहत देखूं, साफ पानी नहीं है एक वहाँ पे। सेकंड मैं मसाइल देखूं, जो भी आपके सारे मसले किए, ये सारे मसले जो मेरे मुल्क में हैं, ये कौन है जो लोगों की दवाइयां लेके जा रहा है? ये इंडिया लेके जा रहा है। ये जो रोटी नहीं देता, जो कहत ले आता है, जो आलूदगी पैदा कर रहा है, जो करप्शन कर रहा है, ये प्ली बार्गेन जो भी हो गया, ये ईरान और सऊदी अरेबिया ने के कराया गया। ये समझ में नहीं आ रही ना। देखें, हम ये बड़ा कुछ करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर फलां का इंटरेस्ट है, फलां ने आके ये कर दिया, फलां ने आके कर दिया। हम इस बात पे गौर नहीं करते कि उसको दरवाजा खोलने वाला, चोर दरवाजा खोलने वाला तो अपना ही कोई है ना। अभी जो आपका क्वेटा अटैक हुआ है, जिसमें आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि जी ये पड़ोसी मुल्क है हमारे जिन्होंने किया है, उसमें फैज ईसा साहब ने क्या कहा कमीशन रिपोर्ट के अंदर कि लोकल तो कोई अपना ही पाकिस्तानी था ना जिसमें इन्वॉल्व हुआ। हम इस बात पे क्यों नहीं फोकस करते? और दूसरा ऐसा कि वैसे क्या सारा कसूर इन हुक्मरानों का? इनको तो हम कहते रहते हैं सर, कुछ हमारी जिम्मेदारी है। मुझे मुकम्मल करने के बाद कुछ बात आपकी ये जिम्मेदारी है, कि हम वेस्ट की बात हम जब करते हैं ना, तो वेस्ट के अंदर सिर्फ अमेरिका नहीं है, वेस्ट में स्वीडन भी है, फिनलैंड भी है, नॉर्वे भी है, डेनमार्क भी है। जिम्मेदार स्टेट्स हैं जहां लोग खुश हैं, सहूलतें दी हुई हैं, इंसाफ होता है, आजादी भी होती है, तो उसको भी आप नॉर्मल देखें। और एक और बात, हाँ, और एक और बात मैं कर दूंगा उस थॉट के बारे में कि देखिए, सेक्युलर के हवाले से एक बड़ा मिसयूज होता है वर्ड। जिन्ना साहब ने ये भी कहा था पाकिस्तान बनने के बाद कि अब हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज, मुस्लिम विल सीज टू बी मुस्लिम्स, नॉट इन देयर पर्सनल लाइफ बट स्टेट की नजर के अंदर। सेक्युलर का मतलब ये नहीं है कि मेरा वजीर आजम नमाज ना पढ़े या कुरान शरीफ ना पढ़े, मगर उसके फैसले के अंदर किसी को तरजीह देते हुए इसलिए तरजीह ना दे कि तुम भाई चूंकि मुसलमान हो तो आई विल बी सॉफ्ट टुवर्ड्स यू। इंसाफ उसका आईन के मुताबिक होगा, आईन आपने बना दिया है, ठीक है। और ये साहब टाइम थोड़ा सा कम है सर, मैं एक आखिरी सवाल कर रही हूँ कि पाकिस्तान में आपके ख्याल में हुक्मरानों के एहतसाब की कितनी जरूरत है? एहतसाब का खौफ क्यों नहीं है? अपने इल्जाम अपने दामन से इल्जामात को झाड़ने की जल्दी क्यों नहीं है सर? बल्कि यहाँ तो इल्जामात लगते हैं और बार बार इक्तदार में आने की ख्वाब देके जाते हैं। सिस्टम इतना गंदा है ये, इस सिस्टम के अंदर चोर पैदा होते हैं, इस सिस्टम के अंदर वो लोग पैदा होते हैं कि जो अपने 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 टैक्स के को बचाते हैं, जो पब्लिक को तबाह बर्बाद करते हैं। पूरे कायदात में इसलिए 1948 में स्टेट बैंक में खड़ा होकर कहा था कि देखो वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम से बाहर निकलो, ये नहीं निकलोगे तो तुम्हारे यहाँ ना हो सकेगी, तुम हो जाओगे। बिल्कुल ठीक है। और ये साहब का कमेंट आ गया, अलामा साहब जरा इसी के ऊपर सर कमेंट दे दें, क्योंकि एहतसाब की हम सब बात तो करते हैं कि एहतसाब की जो डेफिनेशन है उस पर सबका इत्तफाक राय है, या जितने झंडे हैं उतने ही एहतसाब की डेफिनेशन भी हैं यहाँ पे। यहाँ मुश्किल ये है कि अगर दूसरे का एहतसाब हो रहा है तो वो तो बिल्कुल सही है, वाजिब है, वो सब करप्ट है। जहां मेरी तरफ उंगली उठती है ना हसन जफर की तरफ, तो मैं कहता हूँ ये तो मुझ पे इल्जाम है। जब मैं पोजीशन में होता हूँ तो दूसरा वाला कहता है मुझ पे इल्जाम है, इनके ऊपर केस चलाओ। हम होश संभाले यही देखते चले आ रहे हैं। और ये मकबूल जान साहब ने सही कहा है, बिल्कुल जो फरमाए बिल्कुल ठीक है। खामखा में जावेद अब्बासी साहब, आखिरी बात ये सर कि आज का दिन भी और ये गुजरता हुआ साल भी इस बात का तकाजा करता है कि जो करप्शन है उसका भरपूर एहतसाब होना चाहिए। तो तवक्को तो हमें है आपसे, क्या आप लोग ऐसा करेंगे सर? मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा नकवी साहब ने भी बात की और मैं बड़ा खुश हो रही हूँ मकबूल साहब ने कि बिल्कुल ये पाकिस्तान में अपना बताएं, कायदे आजम के विजन के असल वारिस बनेंगे सर आप लोग? हम सारे बनेंगे। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ हर रोज उठ के इल्जाम लगाए जाते हैं, यहाँ कोई बुनियाद नहीं होती, यहाँ कोई आपके पास एविडेंस नहीं होती, यहाँ एक दूसरे को चोर कहने का बड़ा रवाज है। अगर मेरे खिलाफ किसी के खिलाफ कोई चीज तो मेहरबानी करके अदालत में जाए, ये इसका कोई ये जवाब आप ये कोई जवाब नहीं। लिहाजा यहाँ मुल्क में इंस्टीट्यूशन है, हमें अपने इंस्टीट्यूशन पे यकीन करना चाहिए, इनको बेहतर करना चाहिए, इनको और इनकी बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए और इन पे यकीन रखना चाहिए, यहाँ से ही रास्ता निकलेगा। करप्शन के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि बहुत एक लिमिटेड हमारी पॉपुलेशन है, टैक्स पे इसकी टैक्स देती है और हर पाकिस्तानी को लगता है कि इसके अब्बू ब्रैकेट में शामिल है, यानी कि मेरे अब्बू चोरी नहीं करते। पीएम से तो हम बाद में सवाल करेंगे ना करप्शन
का ये म्यार है। दूसरी बात, हम कैपिटलिज्म को बुरा कह सकते हैं, मगर कैपिटलिज्म का डायरेक्ट आउटलेट जो है ना, उसमें कम्युनिज्म भी आती है, सोशलिज्म भी आती है, बहुत सारे माशी मॉडल्स हैं, सिर्फ एक रिलीजियस मॉडल नहीं है। मैं अगेन उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ना देखें चीजों को, ग्रे मैटर भी बहुत सारा होता है। बिल्कुल ठीक है। जिब्रान नासिर साहब, अब्बासी साहब और ये मकबूल जान साहब और अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। कहा जाता है कि आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि गलतियों से सीखा जाए। क्या कोई ऐसा अमल हम करने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। फारस जहां को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।